Mga ka-adventure, magbabayad daw dito ng entrance fee 30 pesos. Roger that. Pedon. Oh, tingin. Grabe, ganda. Thank Lord, thank you po, thank you. Grabe. Let's go, Kuya Don. Ice ba, Kuya Don? Oh. Okay. Oh. Sana all. I-rotate natin. Ayan, oh. Grabe. Grabe, ganda, oh. Oh. Woo! Si Kuya Don, oh. Grabe. Hey, Macho! Tingin! Grabe. Lord, thank you po. Ayos na naman, nakapasyal na naman ang inyong ka-adventure dito sa Virgin Island sa Bohol. Ganda.